এই খং অভিমানবোৰ বেছি দিন নাৰাখিবি ৰবৰ নিচিনা গলি গৈ ছিঙি যোৱা চান্স থাকে নহয় অসুন্দা সংযুক্তাৰ মনোভাৱটোৱে মোক কষ্ট দিছে মোৰ একদমেই বিপৰীত মই তহঁতৰ লগত মিলি থকাৰ কথা ভাবোঁ আৰু তাই সিফালে মিলিবই নোৱাৰে হ'লেও তই এনেকৈ খং কৰি থাকিলেতো নহ'ব খং নকৰিলে আমাৰ পুৱতিৰ দৰে মূৰত নাচিব এটা কাম কৰিবি নহ'লে তাইক কেইদিনমান খুৰীয়েকহঁতৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দে হয়তো তাইৰ সেই শান্তিপূৰ্ণ অকলশৰীয়া পৰিৱেশটো মনত পৰি আছে সেইকাৰণে কিজানি তাইৰ মনটো অশান্ত হৈ আছে তাত গৈ কিছুদিন থাকি আহিলে ঠিক হৈ যাব গ'লে যাব কিন্তু মই নাযাওঁ কাৰণ এইকেইদিন দেউতাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব ঠিক আছে দে নালাগে যাব তই ভালে হ'ব তোৰ পৰা দূৰলৈ গৈ কিছুদিন থাকিলে তোলৈ মনত পৰিব তাইৰ তেতিয়া নিজৰ একান্ত সময়ত তোৰ কথাবোৰ ভাবিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া তই ওচৰত থাকিও বুজাব নোৱাৰা কথা দূৰত যোৱাৰ কাৰণে তাই বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব তেন্তে তাকেই কৰিম মুঠতে মোক শান্তি লাগে যেনেকৈ নহওক আহিব দে শান্তি আহিব দূৰত তই মানুহক বহুত কথা শিকায় মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ খা চাহ খা মোক ৰত্নৰ পৰা আঁতৰত পঠিয়াবলৈ ভাল ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেইবোৰ সকলো দুই গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰে বুদ্ধি মই ক'লে ইহঁতে ৰত্নৰ পৰা ভাল সুবিধা আদায় কৰিব পাৰিবতো ইহঁত কিন্তু বিৰাট চালাক মোক পঠিয়াৰ কথা ভাবিছ নহয় মইহে তহঁতক ক'লৈ পঠিয়াওঁ চাই থাক মই ৰত্নক এৰি ক'তো নাযাওঁ আৰু গ'লেও ইয়াৰ পৰা দূৰলৈ মই লগত লৈহে যাম বাইদেউ চাহ দিয়া বাইদেউ আমাৰ ৰত্নক কিন্তু মানিব লাগিব সি অলপো সলনি হোৱা নাই লোক ৰত্নই পৰিয়ালৰ মূল্য বুজে আৰু সেয়ে সি কেতিয়াও সলনি নহয় চাবাচোন আমাৰ ৰত্নই সংযুক্তাক সলনি হ'বলৈ বাধ্য কৰাই দিব কাৰণ সংযুক্তৰ অভিপ্ৰায় সি বুজি পাইছে সকলোৱে মানে মোৰ বিৰুদ্ধে কথা পাতিছে কোনো কম নহয় সিহঁতে মোৰ পিছত কথা আলোচনা কৰে আৰু মোৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ আশা কৰে ভগৱানে তহঁতক ক্ষমা নকৰিব মোক বেয়া সজাইছ নহয় তহঁতেও পাবি শিক্ষা সংযুক্তা তুমি তাত ৰৈ আছা ৰৈ থকা নাই জাষ্ট আহিছোঁ চাহ খালানে খালোঁ আমাৰ লগত বিস্কুট এখনেই খোৱা নাই নাখাওঁ দিয়ক মই ৰুমলৈ যাওঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিশ্চয় কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং কথাই পাতিছে পাতক মই আমনি নকৰোঁ
মই আহোঁ ৰ'ব। তাই বাৰু আমি আলোচনা কৰি থকা কথাবোৰ শুনিলে নেকি? শুনিছে যদি বৰ বেয়া কথা হ'ল। বাইদেউ আমাৰ কথা শুনিলে নেকি? তাকেই নাই শুনা চাগে। শুনিলেতো মনে মনে গুচি নগ'লেই হয়। কিবা নহয় কিবাটো ক'লেহেঁতেন। নিশ্চয় শুনা নাই। তাকেই নুশুনিলেই ভাল। মা বেয়া নাপালে আপোনাক কথা এটা কওঁ। কোৱা, মইনো আৰু তোমাক বেয়া পাব পাৰোঁনে? মা আপুনি এওঁক বুজাবচোন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা কথাটো। মই ক'লে এওঁ আওকাণ কৰে। হ'ব দিয়া, বুজাম। আচলতে সি চাগে ভয় কৰিছে। পুৰুষ এজনে সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা কথাটো মানি ল'বলৈ টান পায়। এয়া সিহঁতৰ কাৰণে বৰ সহজ নহয়। সেইকাৰণে হয়তো বাবাই টেষ্ট নকৰি সেই ভয়ৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছে। পৰি, তুমি তাৰ ফিলিংছটো বুজি পোৱাটো উচিত। বুজি পাওঁ মা, কিয়নো নুবুজিম। কিন্তু তেওঁৰে হওক বা মোৰেই দুখ হওক, কথাটোতো একেটাই। ভয় কৰি পিছুৱাই থাকিলে সমাধান কেনেকৈ পাম? ডক্টৰেহে সমাধান দিব পাৰিব। মোৰ যদি প্ৰব্লেম থাকিলে হয়, মোকোতো নিশ্চয় তেওঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল হয়। নিনিলে হয় নেকি কওকচোন? নিলে হয়। তেনেহ'লে তেওঁ যোৱাটো উচিত নহয়নে মা? হ'ব দিয়া, মই তাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এওঁ মান্তি হ'লেই হয় আৰু। মোক ইমানে বেয়া পালানে? মোক মাতাই নাই আজি, আৰু মোৰ ফালে নোচোৱাও। দিনটো মাতিবা মাতিবা বুলিয়ে ৰৈ আছিলোঁ, কিন্তু নাই, তুমিতো মোক একেবাৰে নোহোৱা বুলিয়ে ভাবিছা। তুমি যদি এনেকুৱা কৰা, মই দেখোন জীয়াই নথকাই ভাল। ৰত্ন, মই কিবা কৈছোঁ, তুমি শুনিছানে নাই? শুনিছোঁ, কৈ থাকা যি কথা আছে। এনেকুৱা অৱহেলা নকৰিবা না মোক। প্লিজ মোৰ লগত কথা পাতা। কথানো কি পাতিম? কথা পাতিলেই দেখোন কাজিয়া হয়, আৰু মই কাজিয়া বেয়া পাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ কোনো মানুহেই কাজিয়া ভাল নাপায়, এক্সেপ্ট পুৱতি। তাই যি অলপমান
আগতে তাই থাকোঁতে কেতিয়াবা কাজিয়া হৈছিল আৰু এতিয়া তুমি অহাৰ পাছত কাজিয়া হয় কাৰণ একেটাই আপোন পেটীয়া স্বভাৱ কি অঁ সংযুক্তা খং নকৰিবি খং কৰিলে তই ৰত্নক হেৰুৱাবি আৰু সেই ভুল তই কৰিব নোৱাৰ নিজকে চম্ভাল অলপ শুনিছ নহয় তুমি চিন্তা নকৰিবা আমাৰ ঘৰৰ মানুহে বা মই তোমাৰ গায়িকা হোৱাৰ সপোন ভাঙিব নোখোজো তুমি তোমাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিবা শুনা তুমি গাঁৱলৈ গৈ অলপ মনটো ৰিফ্ৰেছ কৰি আহা নতুন পৰিৱেশত চাগে তুমি অলপমান আনকমফৰ্টেবল হৈ আছা সেয়ে এইবোৰ হৈ আছে তাৰ পৰা আহিয়ে তুমি সংগীতৰ কামত লাগি যাব পাৰিবা কোনেও তোমাক আমনি নকৰে ৰত্ন মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মই নভবা নিচিন্তাকৈ তোমাক নক'বলগীয়া কথা কৈ মনত কষ্ট দিছোঁ মই কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ তোমাৰ শান্তি যে ঘৰখনৰ মানুহৰ লগত আছে সেয়া মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ তোমাক কেৱল মোৰ বুলি ভাবি মোৰ এই অধিকাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছিলোঁ মূৰ্খৰ দৰে বৌহঁতৰ লগত তৰ্ক কৰিলোঁ মই মোৰ ভুল বুজিছোঁ ৰত্ন সেয়ে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মই কলৈকো নাযাওঁ মই তোমাৰ ওচৰত থাকিহে শান্তি পাওঁ আচলতে কি জানা মই এনেকৈ যৌথ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হোৱা নাই যে সেই পৰিয়ালৰ মৰম বুজাত অসুবিধা হ'ল আৰু জানাই মা দেউতা নোহোৱা ছোৱালী সেইকাৰণে পদে পদে ভুল হয়েই হ'ব দিয়া তুমি নাকান্দিবা প্লিজ মই চকু পানী বেয়া পাওঁ চোৱা এটা ডাঙৰ কথা কি জানা প্ৰতিটো সম্পৰ্কই মূল্যৱান আৰু প্ৰতিটো সম্পৰ্ককে আমি মৰমেৰে আগুৱাই নিব লাগে মই ঘৰখনৰ মানুহক ভাল পালে তোমাৰ প্ৰতি মোৰ মৰম কমি যাব বুলি কিয় ভাবা নকমে কেতিয়াও তুমি আৰু মই জানো এটা নহয় হয় তেন্তে আমাৰ মৰমৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা মই কেৱল তোমাৰ বুজিছানে সুৰভি তোমাক কথা এটা সুধো তুমি বেয়া পাবা নেকি সোধা তোমাকনো আৰু মই বেয়া পামনে এতিয়াতো তুমিয়েই মোৰ একমাত্ৰ সংগী যাৰ লগত মই মোৰ মনৰ কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে তুমিও তোমাৰ মনৰ সকলোবোৰ কথা মোৰ লগত পাতিব পাৰা কেতিয়াবা কেনেকুৱা অনুভৱ হয় জানা যোৱা জনমত তুমি চাগে মোৰ নিজৰে ভনী আছিলা সেইবাবে এই জনমত মই তোমাৰ পৰা ইমান মৰম পাইছো হ'ব পাৰে জানানে তোমাৰ বাবে মোৰ বহুত চিন্তা হয় তোমাৰ ইচ্ছাবোৰ ভগৱানে যেন সোনকালে পূৰণ কৰি দিয়ে তাৰ বাবে মই সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আচলতে মই কি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ জানা কি তুমি গৌৰাংগক ওচৰ চাপিব দিয়া নাই তেওঁৰ লগত তুমি সম্পৰ্কও কৰিব বিচৰা নাই তাৰ বাবে ত্ৰিদীপে তোমাক একো প্ৰশ্ন কৰা নাইনে কৰিছে প্ৰশ্ন ইনফেক্ট সিহঁতে এতিয়াও আশাবাদ দিয়া নাই যদিও মই কৈছোঁ যে প্ৰেম নথকা মানুহৰ লগত মই জীৱনটো আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ হয় নেকি
ভালে কৰিছা কথাষাৰ কৈ, কিন্তু এটা কথা নহয়, তুমি ত্ৰিদীপক তোমাৰ নিজৰ মনৰ কথা কেনেকৈ কবা? সুৰুজমুখী, আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে এই সপ্তাহৰ বিশেষ প্ৰশ্ন। পৰীৰ প্ৰথম স্বামীৰ নাম কি আছিল? এ অজয়, বি বিজয়, চি শেখৰ, ডি উজ্জ্বল। শুদ্ধ উত্তৰটি বাছনি কৰক আৰু আপোনাৰ নাম, ঠিকনা, বয়সৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰক আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 7029888021। শুদ্ধ উত্তৰটি লাভ কৰক প্ৰাইড প্লেক্সৰ বিশেষ উপহাৰ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप सब? तो हम यहाँ पे आए हुए हैं दलवारी मोरी पे। दलवारी मोरी पे नहीं, नई दुकान खुली है सेंटर में। रावलपिंडी आए हुए हैं ये फिटनेस के लिए मशीनें लेने सर बिलाल की। तो हम अभी तक खोज रहे हैं कि कितने की है, क्या है, मॉडल नंबर ही नहीं मिल रहा हमें। दुआ करें। 60 सब्सक्राइबर है। अच्छा है इसका, ठीक है। ठीक है। और ये इसका रेट है 15,000। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका मॉडल नंबर मिल जाए और हमें अच्छे रेट में मिल जाए, इसकी गारंटी वगैरह सब कुछ मिल जाए। तो सुबह से लगे हुए हैं, लगा रहे हैं, अब इसको खोलना नहीं है। इसकी लोकेशन हम लगा के आए हैं इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर, पता नहीं 25 किलोमीटर था। वहाँ पहुँचे, आगे गोदाम था, तो गोदाम से भाई मिले हमें। तो भाई ने कहा कि आपको हम अपनी शॉप पे ले जाते हैं, वहाँ पे आपको विज़िट कराते हैं कि क्या कौन कौन से मॉडल पड़े हमारे पास, कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो हमें एक ये मशीन पसंद आई है, तो इसका मॉडल नंबर ही नहीं मिल रहा था। हमने जमीनाई से बातें की, उसने भी हमें सही से नहीं बताया, उसको भी नहीं मिल रहा था। फिर अब पता लगाने के बाद अब पता लगा है कि इसका तो वारंटी नहीं है, तो वारंटी के लिए हमें कोई अच्छी मशीन लेनी पड़ेगी। सही है, इसके लिए अब हम ढूंढ रहे हैं। ये सारे मॉडल नंबर किसी के भी नहीं दिए हुए, लगता है लोकल कंपनीज में है। चलाएं, उसको ऑन करें, उसको लगा दें। वो तो लग जाएगा, अभी 15 मिनट की वीडियो जाके लगा देता हूँ। एक उसमें है पढ़ना, ये अल्लाह अकबर वाला तो लगा देना। एक ये लगाना और कौन सा ड्रामा लगाना? और देखते हैं वनीस वाला, देखते हैं कहाँ पहुँचा हुआ है, और इस्लामिक वही वाला देखते हैं वो कहाँ पहुँचा हुआ है। तो अभी बैठे हैं, दुआ करेंगे अच्छी मशीन मिल जाए, वारंटेड। वारंटी नहीं दे रहा इसकी मशीन पेट बंद गया, क्या करूं? उसका नाक मोटा कीजिए। क्या हाल है? ठीक हो? बैठो। माशाल्लाह। अच्छा क्लोज की थी बेटा, मेरे को लगे मोटा थी। और सुन रहे हैं, ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? ये नहीं चली प्रोग्राम ये पक्का पक्का उत्ते मजार दे चक्कर है। बाज वाला दुआ हुन पढ़ो वाल शुरू करो। आखिरी लम्हात है, कोई घट गए ना उस्ताद के। अब शायद ही दे तो शेफ थी ना भी मैं सुनी तो जी बस हाली तू थोड़े जे कैट दी मामला वाइंड अप कर नो ये हाली थोड़े जे काम चल पे करो सिस्टम अच्छा है। फिलहाल में जितना बता ना ना को एस्टैब्लिश करो, उतनी ही सारा ध्यान दो आगे। इंशाल्लाह जी चलो ये ऐसा गेन के ट्रेडमिल ठीक हो गया सर जी। वर्क करें तो रफ्ता मैनुअल वाली की ना है, और किसी ना की ना है सर ये मैनुअल तक है नहीं, ये एसी है। ठीक है, इंक्लाइन आ रहा है या हां इंक्लाइन है। हां इंक्लाइन भी है। एक गाल करो इधर आओ।
आगे छोटे बात करें। ये डिटेल्स बताएं इसकी क्या क्या फीचर है। ये इसमें 2 हॉर्स पावर की एसी मोटर है, ठीक है, ऑटो इंक्लाइन है, ठीक है, हाथों में कंट्रोल है, डिस्प्ले पे कंट्रोल है, सेफ्टी स्टॉप का ऑप्शन है, स्पीकर है, मल्टीमीडिया वगैरह है। कैलोरीज मेंशन वाला है, टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, कैलोरीज है, हार्ट रेट है, प्रोग्राम्स है, 18 प्रोग्राम्स है, 18 किलोमीटर तक स्पीड जाती है। ठीक है, एयर कुशन है, सस्पेंशन है, मतलब घुटनों पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक हो गया, ये सारे फीचर हैं। ठीक हो गया। हाइड्रोलिक फोल्डिंग है, मतलब एकदम से नीचे नहीं आती, आस्ते आस्ते आती है। हाँ, यही चीज मैं पूछना चाह रहा था इधर। ठीक हो गया, बात करें। बेहतरीन है भाई, कितने में मिली है? और तो डिस्कस थी 250 का था। तक मॉडल भी है अच्छा। ना ठीक है, मॉडल भेजे ना और चेक कर। 170 या 175 ये तो देगा ना। अच्छा मॉडल भी है ना, चेक कर मॉडल ये तो बड़ी दूध होती है लाती। ये तो छोटी है ना। हाँ, और दो तो दिखाओ ना। दो पे कदा हाँ, ये 3 लाख का क्या लगता है कि ये फरोख जिंदा है ना 2 साल है क्यों बच्चे मेरे में मालिक सामान सारा लीड चाहिए लीड वीडियो में हो गई हां पूछो। हाँ बेच की दे चार है चार अच्छा लीड है ना, लीड लगे अपने ना। हाँ कार है लगी सुनाओ लाला चेक तो करना। हाँ जी, नंबर इन्हें लगे थे जुल दो कल जड़े हम सब देख के दोबारा। अच्छा अगर क्लीन चावल काली चावल ना, हां क्लीन तो काले चावल और इकट्ठे वाला लट्टा लगी जाता है ना। रेट दा भी मालूमात थी वाली रेट ही में ओ ये तो मालूमात करो ना। रेट का बाकी इसमें आपको डब्बा पाएगी, पूरी डब्बा पाएगी तो मिल जाएगी। डब्बा पैक ही चाहिए, देखना चाहिए कितने लगे मेरे मालिक। नंबर दे दे व्हाट्सएप पे। लेकिन थोड़ा और भी डिस्काउंट आपको इसमें कर देता हूँ अगर लेनी है तो। वो भाई बता रहा था कि 170 नहीं इतने की तो खैर हम इससे वो लाहौर से मंगवाई है ना उन्होंने। ये मशीन इस रेट में आपको कहीं से नहीं मतलब जो आपने फीचर बताया है ना उसी के अकॉर्डिंग ये छोटी है। जो मॉडल उसने मंगवाया ना, मैं ये दिन आपको मॉडल सेम दे देता हूँ। उनसे बोले जो उन्होंने 170 का मंगवाया ना वो मॉडल दें। हाँ वो ऑफर दे रहे हैं, जो ऑफर दे रहे हैं वो वही देते हैं। हम तो डायरेक्ट कंपनी से परचेज, हमारे पास वो डीलरशिप है डायरेक्ट हीरो कंपनी की डीलरशिप है, हाइड्रो फिटनेस की। मतलब ये नहीं हम कोई थर्ड पार्टी से नहीं लेते, हम डायरेक्ट डीलरशिप कंपनी जिसकी होती है उससे लेते हैं। ठीक है, स्लिम लाइन, अमेरिकन फिटनेस, हाइड्रो फिटनेस, ठीक है, रॉयल फिटनेस, ये 4-5 कंपनी हम डीलरशिप हमसे जो उन्होंने मॉडल लिए वो भेजे बता देता हूँ। हाँ वो मॉडल सारे में दे देते हैं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना। बाकी अगर ये कर देते मैं और आपको डिस्काउंट कर देता हूँ। कितनी करना एक ही रेट दूंगा, डेट फाइनल दूंगा, उससे कमी बेशी नहीं होगी। 1 रुपये कम नहीं होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। चलें दे 240 से नीचे नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये वो रेट है जिसमें पूरे पाकिस्तान में ये रेट आपको कोई नहीं देगा। अरे भाई हम देख लेते हैं ना, अगर हमें कहीं से और इसे काम पे मिल के हम वहाँ से ले लेंगे ना। और वो दूसरा मॉडल भी आपको बताते हैं। ये वाली जो मशीन है हाँ डेट फाइनल आपको 192 की देंगे। तो 10 बताया था इसका आपको, अब यहाँ 192 हो जाएगा, उसका 240 हो जाएगा। बारकोड हमारा टाइम थी 8 मिनट रहा इंटरनेट अब ला गया लवान ना गडी बाहर ना अब ये न चलेगा ना अच्छा जो मैं तो ठीक है तो लेकिन मॉडल जरा तरह ध्यान पड़े है शायद जरा सारे जो वो वाले दुकान चाबी चल
मेरे मालिक आके मेरे हाथ पड़िया दे खोल खोल किसी को खोल ना लग